জীবনের সকল বাধা দূর করতে আজ মঙ্গলবার শ্রবণ করুন পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। সব বাধা, সব সমস্যা থেকে আপনি আজই মুক্তি পাবেন। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে পঞ্চমুখী হনুমানজির গায়ত্রী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করবেন, যা আপনারা যদি আজ মঙ্গলবার শুধুমাত্র শ্রবণও করতে পারে, তাহলে আপনার জীবনের সাফল্যের পথের বাধাগুলো থেকে আপনি মুক্ত হবেন। আপনার জীবনের সব সমস্যাগুলো এক এক করে সব দূর হয়ে যাবে। বন্ধুরা, অহিরাবণকে হত্যা করে বন্দী প্রভু রাম এবং লক্ষ্মণকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে হনুমানজি এই পঞ্চমুখী রূপ ধারণ করেছিলেন। এটি হনুমানজি একটি উগ্র রূপ, তাই এই পঞ্চমুখী হনুমানজির সকল মন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি ফল প্রদান করে। তাই বন্ধুরা, বারবার বলছি, আপনারা জীবনের যাবতীয় সমস্যা থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, তাহলে আজ মঙ্গলবার অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি চালিয়ে এই পঞ্চমুখী হনুমানজির গায়ত্রী মন্ত্রটি পুরো 108 বার শুধু নিজ কানে শ্রবণ করুন। তাহলে মন্ত্রটির অলৌকিক ক্ষমতা আপনারা নিজেরাই অনুভব করতে পারবেন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এবার শ্রবণ করি পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্র। ওং অঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পঞ্চপ্রক্তায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ। 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 ওং অঞ্জনেয়ায় বিদ্মহে পঞ্চপ্রক্তায় ধীমহি তন্নো হনুমৎ প্রচোদয়াৎ।
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। 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 ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।
ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् 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 ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पञ्चवक्त्राय धीमहि तन्नो